नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। आज बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बर्धमान जिला शासक कार्यालय पहुंचकर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी को भारत में प्रतिबंधित करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस बारे में सुरेंद्र सिंह ने बताया कि कंगना रनावत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी के नाम को लेकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस फिल्म में सिख समाज को लेकर उन्होंने कुछ आपत्तिजनक दृश्य फिल्माए हैं और कुछ आपत्तिजनक डायलॉग बोले हैं जिन्हें लेकर सिख समाज के लोगों को आपत्ति है। डीएम ऑफिस में क्यों आए हैं? मैं सुरेंद्र सिंह, बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सेक्रेटरी। हम लोग आज बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बैनर के नीचे और पूरे पश्चिम बर्धमान की सिख कम्युनिटी के बिहाफ पे हम लोग डीएम ऑफिस में आज पहुंचे हैं। हम लोग का जो एजेंडा है आज का, वो हिमाचल की जो चुनी हुई मंडी ज़िले की सांसद कंगना रनावत और वो फिल्म एक्ट्रेस भी है, जिसकी एक फिल्म आ रही है 6 सितंबर को रिलीज होने जा रही है भारतवर्ष में, जिसका नाम है इमरजेंसी। उस फिल्म के नाम पे हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मामला है। तो जिसको इस इमरजेंसी नाम पे आपत्ति है वो पॉलिटिकल लोग हैं, उनको ये आपत्ति उनको मुबारक हो। लेकिन इस फिल्म के मार्फत से जो कंगना रनावत एक्ट्रेस है, इन्होंने सिख कम्युनिटी को टारगेट करके उस फिल्म के अंदर में बहुत सारे आपत्तिजनक ऐसे कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो कहीं ना कहीं सिखों की भावनाओं के विरुद्ध उन्होंने जो अल्फाज है उनके वहाँ पर देखे जा रहे हैं। उसके विरोध में हमने यहाँ पर अपने जिला शासक को अपने लेटर पैड के ऊपर में एक मेमोरेंडम दिया है और उसमें सारी कुछ घटना है जो लिख भी दी है कि जो ये फिल्म आ रही है, हमने डिमांड की है कि इस फिल्म को बैन किया जाए भारतवर्ष में। बैन करने का यही एक कारण है कि जो उस फिल्म के अंदर में कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जो वो एक नाटकीय है, वो झूठ है। लेकिन उन्होंने जो दिखाया गया है, जो 1984 के अंदर में पंजाब के अंदर में एक लहर चली थी जिसको हम उस टाइम की मौजूदा भारत की सरकार ने नाम दिया था, पंजाब की गवर्नमेंट ने खालिस्तान मूवमेंट चलाया जा रहा है संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरावाले को नाम लेकर उनकी लीडरशिप में। लेकिन मैं आपको बता दूं, जहां तक हम लोगों ने जानकारी ली है इस चीज़ की, कि जो संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले का नाम खालिस्तान मूवमेंट के साथ में जोड़ा जा रहा है, उन्होंने कभी भी किसी भी न्यूज़ चैनल या कहीं पर भी इस चीज़ की प्रतिक्रिया नहीं दी है कि मुझे भारत से अलग होकर खालिस्तान चाहिए। उन्होंने एक ही बात बोला था कि उस टाइम की जो मौजूदा भारत सरकार है और उस टाइम की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, अगर वो हमारे पवित्र स्थान गोल्डन टेम्पल और अकाल तख्त साहिब के ऊपर में जिस दिन वो हमला करेगी, उस दिन ही खालिस्तान का मूवमेंट रखा जाएगा, नींव रखा जाएगा, फाउंडेशन रखा जाएगा। उन्होंने ये बात बोली थी। उन्होंने कभी भी नहीं बोला था कि मैं भारतवर्ष से अलग होना चाहता हूँ या हमारी सिख कम्युनिटी अलग होना चाहती है। सिख कम्युनिटी का एक बलिदान है भारतवर्ष को आज़ाद कराने में। ये कम्युनिटी क्यों चाहेगी कि मैं भारतवर्ष से अलग हूँ? इस फिल्म में एक सीन दिखाई जा रही है, वो जो सीन है वो बहुत दर्दनाक है। ये हमारे भारतवर्ष का जो एक भाईचारा है हर कम्युनिटी को लेके, उसमें दिखाया जा रहा है कि सिख कम्युनिटी के कुछ लोग जिन लोगों को उन्होंने टेररिस्ट सजाया है फिल्म में, वो एक बस के ऊपर में हमला कर रहे हैं और उस बस के अंदर में जो पैसेंजर है वो ज़्यादातर हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। दिखाया जा रहा है कि सिख कम्युनिटी के लोग
हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को टारगेट करके उनकी मर्डर हत्या कर रहे हैं। ये मैसेज एक भारतवर्ष को तोड़ने का जो षड्यंत्र है, ये कंगना रनावत का, इसे हम सफल नहीं होने देंगे। यही हमारी मांग है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि कुछ दिन पहले ही हमारे देश में लोकसभा चुनाव हुए। हिमाचल प्रदेश मंडी में उसे वहाँ पर सांसद चुना गया। तकरीबन 5 लाख से ऊपर उनको वोट मिला वहाँ पर। और बहुत बड़ी तादाद में मंडी में, हिमाचल में सिख कम्युनिटी भी रहती है। और बहुत सारे सिखों ने भी हो सकता है कि अपना बहुमत मूल्य उनको वोट देके उनको हो सकता है सांसद बनाया हो। ये पहले वहाँ पर इस चीज़ का तो सर्वे कर ले कि कितने % सिखों ने हमें वहाँ पर वोट दिया था। जो हर एक सिख कम्युनिटी के लोगों को वो खालिस्तान में भी बता रही है और हमें बता रही है कि ये जो सिख कम्युनिटी है, ये भारतवर्ष को तोड़ने वाली कम्युनिटी है और ये भारत को तोड़ने का काम कर रही है। ये इल्ज़ाम हम अपने ऊपर कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भारत सरकार से चाहेंगे और हम अपने लोकसभा स्पीकर से चाहेंगे कि ऐसे सांसद के ऊपर में इंक्वायरी हो, कार्रवाई हो और इनकी जो सदस्यता है इनकी बर्खास्त होनी चाहिए। नहीं तो कम से कम इन्हें सस्पेंड जरूर करना चाहिए उतने दिन तक जब तक इनके ऊपर में इंक्वायरी चलती है। और इसकी जो फिल्म है इमरजेंसी, ये बैंड होनी चाहिए। ये हमारी डिमांड। ये जो आरोप आप लगाए हैं उसमें हीरोइन जो है कंगना रावत, क्या यही डायरेक्टर है? यही डायरेक्टर है, यही प्रोड्यूसर है, यही एक्ट्रेस है। और नकली लोगों को सिख कम्युनिटी का लोग बना के जो वहाँ पर सिख दिखा रही है, इस पे हमें आपत्ति है। आपका नाम? मैं सुरेंद्र सिंह, बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सचिव और हमारे सारे सहयोगी जो इस मुहिम में हमारा समर्थन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल आदिवासी कल्याण समिति के बैनर तले आज पूरे प्रदेश के साथ साथ आसनसोल के काजी नजरुल विश्वविद्यालय में भी एक प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय को ज्ञापन सौंपा। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए पश्चिम बर्धमान शेड्यूल्ड ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन के पश्चिम बर्धमान जिले के अध्यक्ष गौतम मुर्मू ने बताया कि आज पूरे प्रदेश में विश्वविद्यालय के वाइस चांसलरों को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। उनके संगठन की मांग है कि जो लोग SC या ST नहीं हैं, उन्होंने भी फर्जी सर्टिफिकेट के दम पर विभिन्न कॉलेजों में दाखिला ले लिया है, जिससे कि असली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के छात्र हैं वो वंचित हो रहे हैं। आज उन्होंने काजी नजरुल विश्वविद्यालय प्रबंधन को विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कॉलेजों में ऐसे कई छात्रों के नामों की सूची दी जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब समाज से नहीं आते, लेकिन उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट के ज़रिए इन कॉलेजों में दाखिला ले लिया है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन से मांग की कि इन छात्रों को उन कॉलेजों से निकाला जाए और उनकी जगह पर जो असली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के छात्र हैं उनको दाखिला दिया जाए। उन्होंने बताया कि प्रबंधन की तरफ से उनकी बातों को सुना गया और मामले की जांच का आश्वासन दिया गया। आज के আমরা আদিবাসী পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির ডাকে আপনার হচ্ছে সারা রাজ্যব্যাপী ভিসিদের কাছে আমরা যে সমস্ত নন ট্রাইবাল যারা এসটির মধ্যে পড়ে না, তারা অন্যায়ভাবে অসৎ উপায়ে এসটি সার্টিফিকেট বের করে তারা এসটিদের জন্য যে সংরক্ষিত আসন সেগুলোতে তারা অ্যাডমিশন নিয়ে নিয়েছে। তো তাদের এই অ্যাডমিশন হওয়াটা, তার ফলে আমাদের জেনুইন যে এসটি ক্যান্ডিডেট যে সমস্ত ছেলে মেয়ে তারা কিন্তু ডিপ্রাইভড হচ্ছে। তো তাদের বিরুদ্ধেই আমরা আজকে সারা রাজ্যব্যাপী ভিসিদের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করলাম, যাতে নন ট্রাইবাল যারা অন্যায়ভাবে সার্টিফিকেট নিয়ে অ্যাডমিশন নিয়েছে তাদের ক্যান্ডিডেচার যাতে ক্যান্সেল করা হয়। স্যারের সঙ্গে আমাদের আলোচনা বেশ ফ্রুটফুল হয়েছে। স্যার আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি তার এন্ড থেকে যে কাজটা করা যাবে ওনার এন্ড থেকে তিনি পদক্ষেপ নেবেন এবং সমস্ত কলেজগুলোকে আমরা একটা লিস্ট প্রদান করেছি সাসপিসিয়াস ক্যান্ডিডেটদের, সেই নাম ধরে তিনি বিভিন্ন কলেজকে ইন্টিমেশন দেবেন যাতে তাদের তদন্ত করে অরিজিনাল সার্টিফিকেট আছে কি না সেই বিষয়টা দেখার পরে তাদের ক্যান্ডিডেচার থাকবে কি থাকবে না সেটা যেন নির্ধারণ করা হয় এবং সেই জায়গায় যারা আমাদের অরিজিনাল এসটি যারা এখনও ওয়েটিং লিস্টে পড়ে আছে তাদেরকে যেন সেই জায়গায় অ্যাডমিশন দেওয়া হয়। এটাই ছিল আমাদের মূল দাবি আর কি। আমি গৌতম মুর্মু, প্রেসিডেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল শিডিউল্ড ট্রাইব ওয়েলফेयर एसोसिएशन पश्चिम बर्धमान जिला। आसनसोल के रविंद्र भवन में आज से स्वयं सिद्धा मेले की शुरुआत हुई। इस मौके पर यहां आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर वसीम उल हक, MMIC गुरदास चटर्जी के अलावा बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारी और स्वयं सिद्धा मेले में स्टॉल लगाने वाली महिलाएं उपस्थित थीं। कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि आज से
यहाँ पर स्वयं सिद्धा मेले की शुरुआत हुई। यहाँ पर महिलाओं द्वारा अपने हाथों से बनाई गई चीज़ों के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा से पहले वैसे भी ख़रीदारी करनी पड़ती है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो यहाँ पर आएं और पश्चिम बंगाल के पारंपरिक संस्कृति को उजागर करते हुए यहाँ पर बुटीक में जो सामान उपलब्ध है उसकी ख़रीदारी करें, ताकि उनकी ख़रीदारी के साथ साथ पश्चिम बंगाल की जो पारंपरिक संस्कृति है उसको भी बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल की परंपरा को बचाया जा सके और ये मेला उसी कड़ी में एक प्रयास है। কতদিন এই বিষয়টা নিয়ে কদিন চলবে, কি আছে, কাদের উদ্যোগে হচ্ছে? স্বয়ংসিদ্ধা গোষ্ঠীর এটা মেলা বলা যাবে না। হ্যাঁ, এটা এখন যে পরিস্থিতি চলছে তাতে আমাদের স্বয়ংসিদ্ধা পরিবারের একটা প্রতিবাদ। এরা তো ছোট ছোট ব্যবসায়ী, কিন্তু এদের জিনিসগুলো যদি বিক্রি না হয়, যদি এরা কোনো প্ল্যাটফর্ম না পায়, হ্যাঁ, তাহলে তো এদেরও তো সংসার আছে, ছেলে মেয়ে আছে, এইটুকুন ইনকাম দিয়েই এদেরও পরিবার চালাতে হয়। তো এখানে আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম থেকে এই ৪৫ জন গোষ্ঠীর মেয়েকে ওদের হাতে বানানো জিনিস শুধুমাত্র বিক্রি করার আমরা একটা জায়গা করে দিয়েছি। আমাদের এই মেলা আজকে 30 তারিখ সেপ্টেম্বর থেকে, আজকে 30 তারিখ আগস্ট থেকে 4 তারিখ সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চলবে এই 6 দিনের মেলা। আপনার নাম? আমার নাম শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার সংস্থা হচ্ছে প্রত্যয়ী, আমি এই সংস্থার সম্পাদিকা। शिल्प मेला में जो हम लोग उपस्थित हुए, आज यहाँ पे मेले का जो उद्घाटन हुआ है, ये 4 सितंबर तक यहाँ रविंद्र भवन की संसद में होगा। और ये कई एक वर्षों से लगातार मेला शिव पूजा से पहले किया जाना, आसनसोल में एक रॉकेट का बोल है। जिस तरह से हमारे राज्य के अंदर में मुख्यमंत्री सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाओं को कुछ कफिल बनाने के लिए जो कर्मसूची लिए, ये मेला भी उसी तर्ज का है कि यहाँ पे जो महिलाएं अपना स्टॉल लगा रही हैं, उससे इनका अपने आप पर खुद कफिल होने का एक मौका है। आसनसोल के नागरिकों से अनुरोध रहेगा कि आप अपने परिवारों के लिए जो बाजार में मार्केटिंग करते हैं, उसमें से कुछ मार्केटिंग इस जगह पर आके करें, ताकि ये हमारे घर की महिलाएं जो यहाँ स्टॉल लगाई हैं, वो उनका जो खुद कफिल होने का जो सुजोग है, वो सुजोग उनको पूरा पूरा मिल सके। यही एक राज्य जहां पर महिलाओं को पूरा सम्मान मिलता है, पूरा भारतवर्ष के अंदर। भारतवर्ष के अंदर में पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहां महिलाओं को इज्जत दिया जाता है, और इस राज्य की मुख्यमंत्री ही एक महिला है। लेकिन इस महिलाओं को जो सम्मान दिया जा रहा है, जो इज्जत बख्शा जा रहा है, ये किसी दूसरों को अच्छा नहीं लगने से बंगाल के इस परिवेश को खत्म करने का, नष्ट करने का कोशिश करते हैं। उनके खिलाफ में हम सबको मुतहिद होकर के, एक साथ होकर के, औरतों को जो इज्जत बख्शी दी जा रही है ममता बनर्जी की तरफ से, उसके लिए हम लोग को एक साथ मिलकर के चलने होगा और बढ़ना होगा। इन बातों के साथ में हम अपनी बात को আবেদন হলো প্রত্যেকবার আমরা আসি ঠিক পুজোর আগে এই মেলা হয়। তো আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন মাননীয় মেয়র সাহেব, বিধান উপাধ্যায় মহাশয়, চেয়ারম্যান সাহেব আছেন, অমর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আছেন, আমাদের ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল হক আছেন, আমাদের কাউন্সিলর সোনাদি থেকে আরম্ভ করে আর যারা মেলার উদ্যোক্তা তারা আছেন, এবং আছেন সর্বোপরি আমাদের বিধায়কের স্ত্রী শর্মিলা ম্যাডাম আছেন। ওনারই পরিচালনায় এই মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। তো আমরা আবেদন জানাবো যে এই মেলা 6 দিন চলবে। তো এই মেলায় সবাই যাতে আসে পুজোর আগে, এবং এই মেলাটা হচ্ছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর যে মেলা, সেই একই ধরনের, যাতে মেয়েরা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নারী কল্যাণের বা নারীদের হাতে কিছু যাতে পয়সা রোজগার হয়, তার জন্য
এই মেলাগুলোর ব্যবস্থা করেছেন। তাই সবাইকে আসানসোলবাসীকে অনুরোধ জানাবো, এই মেলায় আসুন এবং কেনাকাটা করুন এবং এনাদিকে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করুন। এইটুকু কথা বলে বক্তব্য। অভিনন্দন। মঞ্চে রয়েছে আমাদের মেয়র বিধান। আমি শর্মিলা ব্যানার্জিকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই এই কারণের জন্য যে সমস্ত মহিলাদের একত্রিত করে স্বয়ং সম্পূর্ণ সিদ্ধ একটা মেলা এখানে অনুষ্ঠিত করেন প্রত্যেক বছর। তো খুব ভালো লাগে পুজোর পূর্বে। তো যেটা সব থেকে প্রয়োজন যে মানুষের মধ্যেখানে যদি এই ভাবনাকে ছড়িয়ে দেওয়া যায় যে আমি যদি কিছু করি কিছু পাবো, এবং সেটাকে নতুনত্ব দিয়ে হোক, আর্থিকভাবে হোক, মানুষকে পাশে থাকার হোক, যেটা বারবার মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, আমরা সেই রকমভাবে এগিয়ে যাই, আসানসোল শহর এগিয়ে যায়, আসানসোলের মানুষ এগিয়ে থাকে, এটাই আমরা চাই এবং আপনারা সেই প্রচেষ্টা করছেন। সেই জন্যই আপনাদের বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আজকে স্বয়ংসিদ্ধা শিল্প মেলার উদ্বোধন হলো। আমার সাথে ছিলেন আমাদের ডেপুটি মেয়র ছিলেন, চেয়ারম্যান সাহেব ছিলেন, আমাদের MMIC লকেট চ্যাটার্জি ছিল এবং আমাদের কাউন্সিলর ছিল। তা আজকের এই মেলা দুর্গাপূজার আগে আসানসোলের মানুষের কাছে মানে দারুণ একটা উপহার হলো। আসানসোলের সবাইকে আমি আমন্ত্রণ জানাবো, আপনারা আসুন। আমাদের সবার নিজের হাতে তৈরি করা জিনিস সব কিছু এখানে বিক্রি মানে শোরুম হয়েছে, বুটিকগুলো খুলেছে। সবাই আসুন, দুর্গাপূজার আগে আমরা সবাই নতুন বস্ত্র চাই, এসে এখানে নিন, যাতে এখানে যারা বুটিকগুলো খুলেছে সেই সব দিদিদের বৌদিদের যাতে একটু নিজেরা স্বয়ংবর হয় যে এবং নিজেরা যাতে উৎসুক হয় যে আগামী দিনে আরও ভালো কিছু করার জন্য। দেখা যাচ্ছে যে পুরোনো দিনের যে কাল্পনিক যে মানে মাটির জিনিস বলুন, বিভিন্ন হাতের জিনিস, এইসব জিনিস কিন্তু এখনকার দিনে অনেকটাই কমে গেছে, একদম কমে গেছে। ওগুলো পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন শিল্পকে উঠিয়ে নিয়ে আসার জন্য তিনি চেষ্টা করছেন। মানে যেখানে যে শিল্পটা রয়েছে আমাদের সবগুলোকে চেষ্টা করছেন, এবার আমাদেরকে সাথ দিতে হবে। पश्चिम बर्धमान जिला शासक दफ्तर में आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के कॉन्फ्रेंस हॉल में ज़िले में स्वास्थ्य को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पश्चिम बर्धमान जिला शासक S पोन्नवलम, ADM संजय पाल, पश्चिम बर्धमान ज़िले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर यूनुस, ज़िला स्वास्थ्य विभाग के तमाम बड़े अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए ज़िले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर यूनुस ने बताया कि आज जिला शासक की अध्यक्षता में ज़िले में कुष्ठ रोगियों की पहचान को लेकर शुरू होने वाले एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। उन्होंने बताया कि 3 सितंबर से ज़िले में घर घर जाकर कुष्ठ रोगियों को चिन्हित करने का काम शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही ज़िले में तपेदिक की बीमारी को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि पश्चिम बर्धमान ज़िले में हर 1 लाख की जनसंख्या में 100 के आसपास तपेदिक के रोगी पाए जा रहे हैं, जबकि ज़िले में इस समय कुष्ठ रोगियों की संख्या 500 के आसपास है। আমাদের দুটো মিটিং ছিল, এগুলো রুটিন মিটিং। আমাদের একটা ছিল লেপ্রোসি কেস ডিটেকশন ক্যাম্পেইন, একটা শুরু হবে 3 তারিখ থেকে, সেটার জন্য একটা আমাদের ডিস্ট্রিক্টের মনিটরিং কমিটি মিটিং হলো। আমাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে টিম করবে এবং কারো লেপ্রোসি আছে কিনা খুঁজে বের করার জন্য। তো সেটার জন্য একটা মিটিং ছিল, আর একটা ছিল ডিস্ট্রিক্ট টিভি ফোরামের মিটিং। আমাদের এই দুটো কমিটিরই চেয়ারম্যান ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট স্যার, ওনার চেয়ারম্যানশিপে আমাদের এই দুটো মিটিং হচ্ছে। আমাদের জেলাতে এখন কজন টিবি পেশেন্ট আছে? টিবি পেশেন্ট আমাদের প্রায় বছর 2000 মতো কেস পাই, কিন্তু আমাদের যা প্রতি লাখে 100 মতো কেস আমরা পাচ্ছি। আরও কিছু বেশি হওয়ার কথা, কিছু কেস হয়তো মিস করছি, সেটা নিয়ে আজকে মিটিংয়ে আলোচনা হবে। কুষ্ঠরোগী কত আছে? কুষ্ঠরোগী আমাদের প্রায় 500 মতো কেস আছে, যারা চলছে যাদের। তো কোথায় কোথায় ক্যাম্প করবেন? অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প? অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প না, বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে কেস ডিটেকশন ক্যাম্প হবে। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में।
हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। पूरे प्रदेश के साथ साथ आज कुल्टी में भी कुल्टी कॉलेज के सामने आरजीकर मामले में दोषियों को जल्द से जल्द चिन्हित करके सज़ा देने की मांग करते हुए तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने रैली निकाली। यहां पर कुल्टी के पूर्व विधायक उज्ज्वल चटर्जी सहित बड़ी संख्या में टीएमसीपी के कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। इन्होंने जल्द से जल्द दोषियों को चिन्हित करके फांसी पर लटकाने की मांग की। सरकार তার ক্ষমতায় আছে। আমরা জানি উত্তরপ্রদেশ থেকে শুরু করে, মধ্যপ্রদেশ থেকে শুরু করে, রাজস্থান থেকে শুরু করে, আসাম থেকে শুরু করে, উড়িষ্যা থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জায়গায় এরকম ধরনের ঘটনা ঘটছে। বিভিন্ন উদাহরণ আপনারা মিডিয়ার মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন। আমরা তো কি তাদেরকে নিয়ে আন্দোলন করিনি? আমাদের নেতৃত্ব কই তাদেরকে নিয়ে আন্দোলন করেনি? আমাদের নেতৃত্ব কই তাদেরকে নিয়ে ঘৃণ্য রাজনীতি করেনি? আমরা চেয়েছি এর প্রতিবাদ, যাতে ভবিষ্যতে এরকম ধরনের ঘটনা না ঘটে। তার জন্য আমাদেরকে সচেতন হতে হবে। তার জন্য প্রতিটা জায়গায় গিয়ে ছাত্র ছাত্রী থেকে শুরু করে যুবকদেরকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মানুষকে আমাদেরকে বোঝাতে হবে যে কারা এই ধরনের ঘটনা ঘটছে, তাদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। তার কারণ আমরা মনে করি যে আমাদের প্রতিবাদটা সেই জায়গায় হোক মানুষের মেন্টালিটির পরিবর্তন। যদি আমরা মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে না পারি, তাহলে আমরা কখনো হাজার আন্দোলন করি, হাজার রাজনীতি করি, এই ধরনের ঘটনাকে আমরা আটকাতে পারবো না। রাজনীতি অনুসন্ধান করতে থাকে পশ্চিমবঙ্গের একটা নির্বাচিত সরকারকে কিভাবে ব্যতিব্যস্ত করা যায় তার চক্রান্ত খুঁজতে থাকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিনকেও পিছিয়ে যায়নি। আমাদের সাংসদ ডায়মন্ড হারবারে আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বারবার দাবি তুলেছিলেন যে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটা আবেদন রাখবো যে একটা কড়া আইন আনার প্রয়োজন আছে। কুলটি কলেজের এই প্রাঙ্গণে এসে বিস্তারিত বলার কিছু নেই। যে কথাটিতে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে অপপ্রচার। হ্যাঁ, এই সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্য দিয়ে আমি আমার যে ভাই বোনেরা এখানে উপস্থিত আছেন, আমি সকল ভাই বোনেদের কাছে অনুরোধ রাখবো যে আপনাদের কাছে প্রত্যেকের কাছে একটা অ্যান্ড্রয়েড সেট আছে। আজকে যারা এখানকার কলেজে পড়ছে বা স্কুল থেকে কলেজে আসবে, তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা যে মোবাইল সেটটি আছে, তাদের মধ্যে গুগল আছে, ফেসবুক আছে। আমি তৃণমূল কংগ্রেসের একজন কর্মী হিসেবে আমি তোমাদের কাছে অনুরোধ করে যেতে চাই, যে প্রোপাগান্ডা আজকে হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, টুইটার ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, তোমরা সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে তোমরা প্রথমে আসলে শিকড়ে পৌঁছাবার চেষ্টা করো। এটা অপপ্রচার না সঠিক, সেই কথাটা তুলে ধরার চেষ্টা করো। এই কথাই কারণে বলছি, আমরা দেখেছি যে গত 9 তারিখের ঘটনাকে সামনে রেখে হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআইকে তদন্তভার তুলে দেওয়া হয়, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মানুষের একারাই বিচার চাই করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রাম থেকে গ্রামান্তর, ব্লকে ব্লকে রাস্তায় মিছিলের সূচনা করে দেওয়া হয় যে আসুন বিচার চাই। বিচার কার কাছে চাইবেন? হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্তভার করছে, আপনাদেরকে সিজিও কমপ্লেক্সে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। আপনারা প্রতিবাদ করেন। আজকে আপনারা কি কর্মসূচি নিয়েছেন? আজকে আমাদের কর্মসূচি আমরা আমাদের নেত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা আমাদের জননেত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সব কলেজে গেটে আন্দোলন করতে বলেছেন। যে ঘটনা বিগত পশ্চিমবঙ্গের বুকে ঘটে গেছে, যেটা দুঃখজনক ঘটনা। আমরা এই ঘটনার একটাই দাবি, আমাদের দফা 1 দাবি 1, দোষীদের জন্য বিরুদ্ধে ফাঁসি। সর্বোচ্চ দাবি আমাদের ফাঁসি দিতে হবে। আর দেশে সারা পশ্চিমবঙ্গের সাথে সাথে সারা দেশে একটা কড়া আইন, ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে একটা কড়া আইন প্রণয়ন করতে হবে। এটাই আমাদের দাবি। এই আন্দোলন কি আরও আপনারা আগে নিয়ে যাবেন? এই আমাদের আন্দোলন, এটাই আমাদের আন্দোলনের ভাষা। আমাদের আন্দোলন বড়দের পক্ষে নয়, আমাদের আন্দোলন রোড জাম করা নয়, আমাদের আন্দোলন একটাই ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে
ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমাদের আন্দোলনকে আমাদের দেশের জন্য একটা আইন লাগু করা হোক, যাতে ধর্ষণকারীরা যারা এই ধরনের নোংরা কাণ্ড করতে আগে 10 বার ভাবে, এমন একটা কড়া আইন সারা দেশ জুড়ে আনা হোক। আর যে ঘটনা ঘটে গেছে সেটাকে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের মাধ্যমে তাড়াতাড়ি দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসি দিতে হবে। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে সাহেব খান, পরিচয়টা বলুন। প্রেসিডেন্ট কুলটি ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। দিলাম এই দুজনেই ছাত্রদের বিষয়ে, আন্দোলনের বিষয়ে কখন কি ঘটবে, কি করতে হবে সবটাই বলবে এবং আমাদের সাথে নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ তারাই করবে। তাদের ছাত্র সমাজকে কি বার্তা দিতে চাইছেন এই প্রতিবাদের? বার্তার বিষয় নয়, যতখানি সাথে থাকতে হয়, যত লড়াই করতে হয় আমরা সাথে আছি। এদেরকে বলবো লড়াই করতে, আমরা সাথে থেকে সেই লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাব। आसनसोल के बीबी कॉलेज में आज विद्यार्थियों के उत्साह को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यहाँ पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमिताभ बासु के तत्वावधान में एक क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया, जहाँ पर कॉलेज के विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस क्विज प्रतियोगिता में 19 टीमों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य कॉलेज के विद्यार्थियों को आने वाले समय में प्रतियोगितामूलक परीक्षाओं के लिए तैयार करना था, ताकि जब उनको प्रतियोगितामूलक परीक्षाओं में बैठना होगा या नौकरी के लिए इंटरव्यू देना होगा तो वो उस इंटरव्यू का सामना कर सकें। वहीं दूसरी तरफ आज आसनसोल के जॉर्ज एकेडमी के संयुक्त रूप से जॉर्ज एकेडमी के कर्णधार जॉर्ज ओस्टा के नेतृत्व में विद्यार्थियों को सॉफ्ट स्किल पर जानकारी प्रदान की गई। इस बारे में जॉर्ज ओस्टा ने बताया कि जॉर्ज एकेडमी के साथ बीबी कॉलेज का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। इसी के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां वो और उनकी टीम कॉलेज में आए हैं और यहाँ के विद्यार्थियों को सॉफ्ट स्किल को लेकर जानकारी प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के ज़माने में अगर किसी अच्छे कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी पानी है तो सिर्फ किताबी ज्ञान के साथ साथ आपके पास सॉफ्ट स्किल भी होना ज़रूरी है। ये आपको बताता है कि कैसे आप इंटरव्यू बोर्ड का सामना करें, इंटरव्यू के लिए किस तरह के कपड़े पहनकर जाएं और हॉल में किस तरह से बर्ताव करें और अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से विकसित करें कि आप अपने एम्प्लॉयर को प्रभावित कर सकें। उन्होंने कहा कि कल भी इस मुद्दे पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें उद्योग क्षेत्र के कुछ प्रतिनिधियों को बुलाया गया था और उनके सामने भी इस तरह से एक सेमिनार किया गया था ताकि यहाँ के विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल जानकारी मिल सके। वहीं जब हमने इस बारे में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमिताभ बासु से बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी और उनके प्रबंधन से जुड़े सभी लोगों की कोशिश रहती है कि यहाँ पर विद्यार्थियों को न सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाए बल्कि उनकी पर्सनालिटी को इस तरह से विकसित किया जाए ताकि वो जब कर्म जीवन में प्रवेश करें तो उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसलिए आज जॉर्ज एकेडमी के साथ मिलकर सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा बच्चों के सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आज के যে কুইজ কম্পিটিশন হচ্ছে এখানে এটা এই বিষয়ে কি জানো? আজকে আমাদের কুইজ কন্টেস্ট হচ্ছে ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল কুইজ কন্টেস্ট। সমস্ত ডিপার্টমেন্ট থেকেই একটা করে নাম জমা দিয়েছি। টোটাল 19টা টিম আমাদের এখানে পার্টিসিপেট করবে। বেশ কয়েকটা রাউন্ড হবে, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডে আমরা প্রাইজ দেবো। আচ্ছা, কুইজ মানে এটা কোনো বিশেষ টপিকের উপর হচ্ছে না? না না, এটা সমস্ত টপিককে কভার করে হচ্ছে। আর এখানে কি কারা কারা পার্টিসিপেট করবে? কলেজের সমস্ত কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই টিমগুলো, প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা করে টিম সিলেক্টেড হয়েছে। টোটাল 19টা টিম এখানে নাম দিয়েছে। এই ধরনের যে একটা ইভেন্ট করা হচ্ছে, এই ইভেন্ট করার উদ্দেশ্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে ইন্সপায়ার করা তাদেরকে যে জেনারেল নলেজের প্রতি, কারণ এরপরে তো সবাই বিভিন্ন রকম চাকরির পরীক্ষা দেবে। এই কুইজ কন্টেস্টের মধ্যে দিয়ে একটা জেনারেল নলেজের প্রতি ইন্টারেস্টটা গ্রো করবে তাদের মধ্যে, ইন্সপিরেশন দেওয়া। এবং এখানে এই যে কলেজে এইভাবে নানা রকম অনুষ্ঠান হয়, নানা রকম প্রোগ্রাম হয়, এই বিষয়ে কলেজ স্যার প্রচণ্ডভাবে সাপোর্ট করেন। আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম করি, কিছুদিন মধ্যেই আমরা আবার চেস কম্পিটিশন করব, তারপরে স্পোর্টস আছে। তো আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠান করি এবং স্যার পুরোপুরি আমাদের সাপোর্ট করেন। স্যারের সাপোর্টটা থাকে এবং স্যার নিজেও চান যে এই ধরনের বিভিন্ন রকম ইভেন্ট হয় যেন কলেজে। কুইজ মাস্টার কি কলেজেরই না বাইরে? না, আমাদের কলেজেরই, ইভিএসের টিচার। আপনার নাম? আমার নাম কুন্তল বাকুলি, আমি স্ট্যাটিস্টিক্স ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আর স্পোর্টস কমিটির মেম্বার। এই যে কুইজ কম্পিটিশন হচ্ছে, আপনি কুইজ মাস্টার, তো মানে কোন কোন বিষয়ের উপর আপনি প্রধানত ছাত্রদিকে কোয়েশ্চেন করেছেন? কোয়েশ্চেন বলতে যেটা আমার সহযোগী কুন্তল বললো যে আমরা সমস্ত টপিকই কভার করেছি, মানে স্টার্টিং ফ্রম স্পোর্টস,
তারপরে আপনার ইন্ডিয়ান সিনেমা, সংস, মিউজিক, মানে যাবতীয় সমস্ত যে জেনারেল রাউন্ডে যা যা করা যায় আমরা পুরোটাকেই কভার করে কোয়েশ্চেন্স এর মতো ডিজাইন করেছি মডারেট লেভেলে, যাতে সবাই অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করতে পারে এবং আমাদের যাতে স্টুডেন্টসরা বেশি অ্যাওয়্যার হয় ফিউচারে। কুইজের ফরম্যাট আমাদের টোটাল 19টা টিম আছে, তো আমরা ফার্স্ট 2 রাউন্ডের পর এলিমিনেট করে 19 থেকে 10টা টিমে নামিয়ে আনবো, তারপরে আরও রাউন্ড এলিমিনেট করে 10টা থেকে 6 এবং লাস্ট ফাইনাল যে রাউন্ডটা হবে সেটা ফাইনাল 6টা টিমের মধ্যে হবে, সেখানে আরও 2টো রাউন্ড করে আমরা ফাইনালিস্ট হব। বাজার রাউন্ড আমরা ফর দ্য টাইমিং করিনি, কারণ যেহেতু আমরা ফার্স্ট টাইম এটা করছি আমাদের আরেকটু সময় হয়তো লাগবে, ওই জন্য আমরা কিছু জেনারেল রাউন্ডস, অডিও ভিজুয়াল রাউন্ডস প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনে আমরা পাওয়ার পয়েন্টে ডিসপ্লে করে করাবো, যাতে স্টুডেন্টসদের পক্ষে আনসার দিতে সুবিধা, এবং আমাদের স্কোরিংটাও আপনার কম্পিউটারাইজডই করা হচ্ছে, যাতে গোটা বিষয়টার মধ্যে ট্রান্সপারেন্সি খুব বেটার থাকে। না না না, আমি কলেজেরই টিচার, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স টিচার। আমার নাম সায়ন্তন দত্ত। आज बीबी कॉलेज में जो ये जॉर्ज एकेडमी की तरफ से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे बीबी कॉलेज में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को हम लोग सॉफ्ट स्किल बेट एक सेशंस अरेंज कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए सॉफ्ट स्किल क्या होता है, बेसिकली सॉफ्ट स्किल वो स्किल होते हैं जो आपको किसी भी कंपनी में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको आगे लेकर के जाता है। देखिए एक होता है आपका हार्ड स्किल जहाँ पे आपका बेसिकली जो आपके हाथ की हुनर का जहाँ पे काम आता है। सॉफ्ट स्किल में हो गया आपकी बात करने के तरीका, आपके कपड़े पहनने के तरीका, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब आपके सॉफ्ट स्किल के अंदर में आता है। तो प्रिंसिपल सर की रिक्वेस्ट था, प्रिंसिपल सर से हम लोगों ने डिस्कशन की थी और प्रिंसिपल सर ने कहा कि हमारे यहाँ के बच्चों को ये एक पर्सनालिटी एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोगों ने कल दैट इज़ येस्टरडे हम लोगों ने एक मॉक इंटरव्यू सेशन रखा था, जहाँ पे 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के बच्चों के साथ हम लोगों ने एक मॉक इंटरव्यू, मतलब जब वो लोग जॉब के लिए जब जाएंगे तो जॉब में उनको किस तरह के क्वेश्चंस फेस करने पड़ते हैं और एक इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, उसका ट्रेनिंग हम लोगों ने कल वहाँ यहाँ पे करवाया था। करीबन 30-35 स्टूडेंट्स थे, 3 घंटा का सेशन था। इंटरव्यू हम लोगों ने कंडक्ट करा, हम लोगों ने इंडस्ट्री से लोगों को बुलाया था और वो उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट करा, और इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद हम लोगों ने बच्चों को समझाया कि आपका गलती क्या क्या था और आप इसको कैसे सुधार सकते हैं। उसी का कल का ही सेशन को हम लोग आज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और आज हम लोग उनको एक ओवरऑल व्यू देंगे कि किस तरह से अपने आप को कंडक्ट किया जाता है, और किताब के नॉलेज के अलावा, बुक के नॉलेज के अलावा, उसके अलावा भी आपको और भी कितने सारे चीज़ों को ध्यान रखना है। तो उसके लिए आज ये सेशन। तो ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट या सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट जो है, आपको लग रहा है कि कैंपसिंग हो या ट्रेनिंग हो तो उसमें बहुत 100%। देखिए सर, हम लोग बोलते हैं कि भारत में रोजगार की कमी है, युवा अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है, लेकिन कल का सेशन के बाद सच में बोलो हमको ऐसा लगा कि युवा बेरोजगार नहीं है, युवा अभी लायक ही नहीं है काम करने के लिए। क्योंकि कल मैं अगर एज एन एम्प्लॉयर देखा तो मैंने 30 लोगों का इंटरव्यू लिया और मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उस 30 का 30 में ऐसे कोई भी योग्य नहीं पाया जिसको मैं रिक्रूट कर पाता। सो जॉब की कमी नहीं है, जॉब है हमारे पास, बट हमारे पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वो नहीं है और सही कैंडिडेट नहीं है। और स्पेशली जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ के बच्चों को, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो आ रहे हैं वो जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको ये ट्रेनिंग देना ये बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑब्वियसली ये तो इनका कल को अगर इनका कैंपस रिक्रूटमेंट होगा, और हमारा ये लॉन्ग टर्म एजेंडा यही है कि हम लोग यहाँ पे कंपनीज़ को लेकर के आएँ और बीबी कॉलेज में हम लोग यहाँ पे कैंपस रिक्रूटमेंट करवाएं, और उसके लिए हम लोग अभी से बच्चों को तैयार करना शुरू कर रहे हैं। मेरा नाम हुआ जॉर्ज ऑस्टा, हमारे साथ है विजय सर, ये हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के प्रोडक्ट हेड है, और ये हमारे हैं आशीष सर, ये हमारे एकेडमी में टैली एंड सॉफ्ट स्किल्स के हेड है, और हम लोग का पूरा टीम यहाँ पे कॉलेज के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा बीबी कॉलेज के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुआ है, हम लोग वो भी साइन किए हैं कि हम लोग यहाँ के बच्चों को हम लोग अपने लेवल पे जितना हम लोग ट्रेन कर पाए हम लोग करेंगे। थैंक यू।
আজকে কলেজে দেখলাম যে বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, এই বিষয়টি জানা। আমাদের থ্রু আউট দ্য ইয়ার আমরা বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করে থাকি। আজকে যেমন কলেজে কুইজ কম্পিটিশান হচ্ছে এবং আমাদের ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্ট যারা আছে তাদেরকে মক ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে, তাদের গ্রুমিং ক্লাস সেশন করা হচ্ছে। কারণ আমরা দেখছি প্রচুর স্টুডেন্ট যারা পড়ছে, পড়াশোনা করছে, ভালো পড়াশোনাও করছে, কিন্তু তাদের প্রপার যে ডেভেলপমেন্ট, আমরা যেটাকে বলি যে হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট, সেটা হচ্ছে না। সেই জন্যই আমরা সবসময় পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গেই কলেজে বিভিন্ন রকম কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস আমরা করে থাকি। আজ যেমন কুইজ কম্পিটিশান হচ্ছে, এরপরে আমাদের চেস কম্পিটিশান হবে, টেবিল টেনিস কম্পিটিশান হবে। এই বর্ষাটা চলে গেলেই আমরা ফুটবল করাবো, তারপর ক্রিকেট করাবো এবং অ্যাথলেট মিট হয় প্রতি বছর। বিভিন্ন রকম কালচারাল প্রোগ্রাম আমরা সারা বছর হয়, তো সেইগুলো আমাদের করানোর উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে এরকম বিভিন্ন রকম প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে স্টুডেন্টদের যে কনফিডেন্সটা গ্রো করানো। কারণ আমরা দেখছি প্রচুর স্টুডেন্ট আছে তারা মানে অডিয়েন্সকে ফেস করা বা কোনো কিছু তাদের সেমিনার প্রেজেন্টেশন করতে বললে তারা হেজিটেট করতে পারছে না। তো এই প্রোগ্রামগুলো যত বেশি আমাদের হবে, তত বেশি তারা ইন্টারাকশন করবে, তত বেশি অডিয়েন্সকে ফেস করবে, তত তাদের মধ্যে কনফিডেন্সটা বাড়বে। এবং এখন শুধুমাত্র আমরা দেখতে পাচ্ছেন যা পরিস্থিতি আছে জব মার্কেটে, শুধুমাত্র ডিগ্রি নিয়ে কেউ আমরা কিছু করতে পারবে না, তার সঙ্গে সঙ্গে এরকম প্রপার ডেভেলপমেন্টগুলো তাদের দরকার আছে। তো সেই জন্যই আমরা সারা বছর ধরে এই প্রোগ্রামগুলো করার মাধ্যমে স্টুডেন্টদের কনফিডেন্স যাতে গ্রো করে এবং তাদের মধ্যে যে একটা কম্পিটিটিভনেস, কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করা, একটা স্পোর্টসম্যান স্পিরিট তৈরি করা, এই ব্যাপারগুলো আমরা করছি। এই যে আপনি বললেন যে জব ইন্টারভিউ ফেস করার জন্য মক ড্রিল করেছিলেন, তো এই বিষয়টা একটু ডিটেইলস জানান। হ্যাঁ, সেখানে আমরা ওদেরকে ডেকেছিলাম, দেখার পর ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট, সেখানে দেখা গেল বেশিরভাগ স্টুডেন্ট তারা খুব হেজিটেট করছে, মানে কোশ্চেন বলতে গিয়ে তাদের মধ্যে একটা ভয় দেখা দিচ্ছে এবং বিভিন্ন রকম বেসিক যে ম্যানার্সগুলো, যেমন কীরকম ড্রেস পরে আসা উচিত, জামা কাপড় কেমন হওয়া উচিত, জুতো কেমন পরা উচিত, ঢোকার সময় কী মানে জেস্টারটা কেমন থাকা উচিত, চেয়ারটা বসার সময় কীরকমভাবে বসা উচিত, এই যে বেসিক জিনিসগুলোও তাদের জানা নেই এবং এইগুলো সমস্তই আমাদের শেখানো হচ্ছে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের নিউজ পেপার পড়া থেকে বিভিন্ন কারেন্ট টপিক জানা এবং কীভাবে ইন্টারভিউ কোশ্চেনগুলো হয় সেই ব্যাপারগুলো মক ইন্টারভিউর মাধ্যমে শেখানো হচ্ছে। प्रोग्रेसिव यूनाइटेड इंजीनियर्स एसोसिएशन के 10वें स्थापना दिवस के मौके पर आज पोलो ग्राउंड के पास पीडब्ल्यूडी इंस्पेक्शन बंगलों में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहां पर पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस पोन्नबलम, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा मुख्य रूप से उपस्थित थे। आमंत्रित अतिथियों ने रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर संगठन की तरफ से बताया गया कि आज संगठन का 10वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर हर ज़िले में इस तरह से रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है जो 2 दिन चलेगा। कोलकाता में भी केंद्रीय स्तर पर एक रक्तदान शिविर लगाया गया है। वहां पर राज्य के मंत्री मानस कुमार भूइयाँ, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के अलावा संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारी उपस्थित हैं। उन्होंने बताया कि रक्तदान शिविर 2 दिनों तक चलेगा। आज 5 ज़िलों में हो रहा है, कल 17 ज़िलों में होगा। उन्होंने बताया कि संगठन की स्थापना दिवस के मौके पर संगठन की तरफ से फैसला लिया गया कि इस तरह का कोई सामाजिक कार्य किया जाए जिससे संगठन को लेकर समाज में एक सकारात्मक संदेश पहुंचाया जा सके। 10th ফাউন্ডেশন ডে আজকে ওনারা সেলিব্রেট করছেন। এটা ওনাদেরকে প্রথমে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। ওনাদের অ্যাসোসিয়েশনটা 10 বছর হয়ে গেছে ওনাদের। সেকেন্ড হচ্ছে যেটা ওনারা যেভাবে এই অ্যানিভার্সারি 10th ফাউন্ডেশন ডেকে যেভাবে পালন করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এটা ওয়ান অফ দি মোস্ট অ্যাপ্রিসিয়েবল ইনিশিয়েটিভ আমি বলবো। কেন আমরা সবাই অ্যানিভার্সারি ফাউন্ডেশন ডে মনে একটা অনুষ্ঠান হবে, স্টেজ হবে, তারপরে আমরা ওটা ট্রেডিশনাল যেভাবে আমরা এইরকম ইভেন্টগুলো করি ওই রকমই আমরা ভাবি, কিন্তু ওনারা ওর থেকে একটু এগিয়ে নিয়ে গিয়ে এটা ওই দিনে ওরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প একটা আয়োজন করেছে। এখানে নট অনলি ফ্রম ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন বাইরে থেকেও আমি দেখলাম অনেক লয়াররা এসে দিয়েছেন, ইভেন আওয়ার এডিএম জেনারেলও আজকে রক্তদান করলেন। তো এটা খুবই বড় ইনিশিয়েটিভ
ঠিক আছে যে ওনার দি मतलब ভালো একটা সোসাইটি সার্ভিস মাইন্ড দিয়ে আপনারা এটা ফাউন্ডেশন থেকে আপনারা সেলিব্রেট করছেন। সবাইকে আমার অভিনন্দন রইল। আপনার অ্যাসোসিয়েশনের যারা মেম্বার আছে সবাইকে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ। বেশ কিছু আধিকারিকরা রয়েছেন, সমস্ত আধিকারিকদের উদ্যোগে আজকের এই গান অনুষ্ঠানে আমাদের উপস্থিত হচ্ছেন আমার নেতা সমিত রায়। একসময় আমরা ওনার আন্ডারেই রাজনীতি করতাম, তো ওনাকেও ধন্যবাদ জানাই, শুভেচ্ছা জানাই। মানুষকে বোঝা দরকার যে কর্মের মধ্যেখান দিয়ে পিডব্লিউডি শুধু রাস্তাঘাট, ব্রিজ, নালী নর্দমা তৈরি করে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারে আসার পরে যে কথাটা উনি বারবার বলেন সকলকে, যে মানুষকে নিয়ে চলতে হবে, মানুষের সঙ্গে থাকতে হবে, মানুষকে পাশে সাহায্য করতে হবে। তো আপনারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে আজকে রক্তদানের মধ্যেখান আপনারা মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলার, মানুষের পাশে থাকার যে প্রয়াস করেছেন, তার জন্য আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে আপনাদের আমরা ধন্যবাদ জানাই, শুভেচ্ছা জানাই এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আপনাদের মতো যে সমস্ত সরকারি সংস্থাগুলো আছে তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে যে যাতে আমাদের জেলা হাসপাতালে কোনো রকমভাবে রক্তের ঘাটতি না হয়। এই রক্তের ঘাটতি না হওয়ার জন্য চেষ্টাতে আজকের মতন এই অন্যান্য সংস্থা এবং মানুষকে ভাবাতে থাকবে যে পিডব্লিউডির মতন সংস্থার মানুষজন চেষ্টা করছে আসানসোল শহরের মানুষের ব্যক্তিগত সাহায্যের জন্য, ব্যক্তিগত মানুষকে উপকৃত করার জন্য এবং ব্যক্তিগত মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলার জন্য। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, ধন্যবাদ জানাই আপনাদের। আপনারা আমাকে আপনাদের মধ্যে উপস্থিত থাকার সুযোগ করে দিয়েছেন। পিডব্লিউডি ছাড়া तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।